الأخوات وإخوان الوحدة السادسة عشر من القرآن الكريم نتعرف على الكلمات الجديدة. توكل يتوكل بمعنى فوض يفوض الأمر إلى الله. توكل menyandarkan. Khada'a yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Khada'a yukhadi'u bimana menipu. Khadi' penipu. Wa radha'ah persusuan, saudara sepersusuan, akh lirradha'. Qawwamun jama' min qa'im bimana a'immah, ru'asa pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Mutraf bimana mewah atau ghani, kaya. Syuhada jama' min syahid. Fasaqa yafsuqu ay fa'ala al-ma'siyah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Huna lamul amr fi falyatawakkal. Hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Innaha huna qa'idun. Annal munafiqin idhhab anta, pergilah engkau wahai Musa, wa rabbuka dan Rabbmu, faqatila dan berperanglah kalian berdua, innaha huna qa'idun. Ini ucapan Bani Israel. Kita di sini duduk saja. Annal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, jika kami ingin untuk membinasakan suatu kampung, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang kaya di antara mereka, fafasaqu fiha, maka mereka pun berbuat fasik di dalamnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Inna ahlaha kanu zalimin, sesungguhnya penduduknya mereka berbuat zalim. Anallaha la yudhi'u ajral muhsin, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Thaniyan, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah, kami membacanya kepadamu dengan benar. Wal walidatu yurdi'na, para ibu menyusui, auladahun, anak-anak mereka, haulain, 2 tahun, kamilain, sempurna. Liman arada yutimma ar-radha', bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, inna lanudhi'u ajra man ahsana amala, sungguh kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramal salehlah. Inni bima ta'maluna 'alim, sungguh aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Para lelaki pemimpin para wanita dengan apa yang Allah lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan atau dengan apa yang para lelaki infakkan dari sebagian harta-harta mereka. Am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi, idh hadara Ya'qub al-maut, ketika kematian mendatangi Ya'qub, wa anal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun. Di sini ingin membahas tentang i'rab al-jama'. I'rabnya jama'. Kita tahu jama' itu ada 3, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, dan jama' taksir. Al-jumlah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Al-mu'minun jama' mudzakkar salim, mufrad ditambah wawu sama nun, marfu'un bil wawi, mansubun bil ya'i, wa majrurun bil ya'i. Di sini wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Al-mu'minun fa'il, fi'ilnya yatawakkal. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un bil fi'li, wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu jama' mudzakkar salim, wan nunu 'iwadun 'anit tanwin. Innaha huna qa'idun, dan kami di sini, sungguh kami di sini duduk-duduk. Qa'idun jama' mudzakkar salim. Khabarnya inna marfu'. Jam'u mudzakkarin salimun. Khabaru inna marfu'un bi inna, wa 'alamatu raf'ihi
الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين. إن المنافقين سندا المنافقين. المنافقين اسم إن منسوب بإن وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين. Sebenarnya tadi marfu bil wawi mansub bil ya'i. Di sini mansub karena isimnya inna. Amarna mutrafiha, mutrafi jadi mudhafnya dhamir ha. Selain jadi mudhaf dia juga sebagai maf'ulun bihi. Dan dia mutrafun jamak mudzakkar salim. Mutrafin mansub karena jadi mudhaf maka nunnya dihapuskan. Mutrafi maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu jamak mudzakkar salim wa huwa mudhaf. والنون هنا حذفت للإضافة karena dia disandarkan. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والله يحب المحسنين. Di sini ada jamak mudzakkar salim muhsinin sebagai maf'ul bihi. مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين. إن أهلها كانوا ظالمين. Di sini ada kanu. Sebagaimana kita tahu kana itu merafa'kan ism dan menasabkan khabar. Isimnya wawul jamaah, khabarnya zalimin mansub bikana. Zalimin mansub khabaru kana mansubun bikana wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu jama' mudzakkar salim wan nunu 'iwadun 'anit tanwin. La yudhi'u ajral muhsinin. La yudhi'u ajral mu'minin. Di sini mukminin jadi mudhaf ilaih dan kita tahu mudhaf ilaih harus majrur. Tanda jarnya karena jamak mudzakkar salim ya, maka kita bilang mukminin mudhafun ilaihi majrurun bil idafati wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li'annahu jamak mudzakkar salim wan nun 'iwadun 'anit tanwin. Tilka ayatullah. Ayatullah khabar dari mubtada tilka. Dan ayat bentuknya jamak muannats salim, bentuk mufrad ditambah alif sama ta, jamak muannats salim. Ayatullah. Ayatu mubtada'un afwan khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada' wa alamatu rafihi ad-dhammatu الظاهرة على آخره وهو مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه. جمع سليم مرفوع بالضمة منسوب ومجرور بالكسرة. والوالدات يرضعن أولادهن. Di sini والوالدات الوالدات مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره karena dia jamak muannats salim. Amilu salihati. Salihat jamak muannats salim. Namun di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Amilu fi'il, wawunya sebagai fa'il, salihati jadi maf'ul bihi jadi objek yang dikenai pekerjaan harus mansub. As-salihati مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نسبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. Kalau tandanya bukan tanda asli maka kita tambahkan niyabatan an alama asliyah sebagai pengganti dari tanda asli. Kalau tanda rafa bukan dhammah maka kita sebut niyabatan anil dhammah. Kalau tanda nasab bukan fathah maka kita bilang niyabatan anil fathi atau niyabatan anil fathati. Kalau majrur bukan kasrah kita tambahkan niyabatan anil kasrati. Kulu minat tayyibat. Tayyibat majrurun bimin. Ismun majrurun bimin wa alamatu jarihil kasratu zahiratu ala akhirih. Jamak muannats salim marfu'un bid-dhammah mansubun wa majrurun bil kasrah. الرجال قوامون على النساء. الرجال جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مجرور بالكسرة. Di sini marfu karena sebagai mubtada. الرجال مبتدأ مرفوع بالفعل. المبتدأ مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Tidak usah disebut li'annahu jamak mudzakkar. Li'annahu jamak taksir. Karena kalau tandanya asli tidak usah pakai alasan. Am kuntum syuhada'a. Kuntum kana ditambah isimnya dhamir antum menjadi ta karena tanda jamaah ditambah mim jamaah. Kuntum. Jadi syuhada di sini sebagai khabarnya kana mansubun bikana. Syuhada khabaru kana mansubun bikana wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Dia sebagai
khabarnya kana mansub dan tanda nasabnya fathah, tanda asli. Wa annal masajida lillah. Al masajid jamak taksir juga. Ismu anna mansubun bi anna wa alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa bima anfaqu min amwalihim. Amwali jamak taksir juga, selain sebagai isim majrurnya min, dia juga sebagai mudhafnya him. Amwali ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Al qa'idah i'rabu jam'il mudzakkar salim, ini dihafal. Yurfa'u jam'al mudzakkar salim bil wawi marfu'un bil waw wa yunsabu wa yujarru bil ya'i mansubun wa majrurun bil ya'i. Jama' mudzakkar salim marfu'un bil wawi mansubun wa majrurun bil ya'i, hafal. i'rabu jam'il muannats salim muslimatun, yurfa'u jam'ul muannats salim bil dhammah muslimatu wa yunsabu wa yujarru bil kasrati muslimati atau muslimatin. Kalau ada al muslimati atau muslimatin. Jama' muannats salim marfu'un bil dhammah mansubun wa majrurun bil kasrah. i'rabu jama' taksir, yurfa'u jam'u taksir bil dhammah wa yunsabu bil fathah wa yujarru bil kasrah. Gampang ya, tanda asli semua kalau pada jama' taksir. Marfu'un bil dhammah mansubun bil fathah majrurun bil kasrah. Kemudian tuhdhafun nunu min jam'il mudzakkar salim. Nun pada jama' mudzakkar salim muslimun misalnya, nunnya dihapus ketika fi halatil idhafah, pada keadaan idhafah, ketika dia sebagai mudhaf. Misal amarna mutrafiha, tidak mutrafinaha, karena mutrafina jadi mudhaf, dihapuskan nunnya menjadi mutrafiha. Dari that qala Rasulullah SAW fi khutbatil wada' dan seterusnya. Di sini istakhrij minan nas sabiq kull jam'in, jama' dikeluarkan, jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim sama jama' taksir. I'rab yang ada di bawahnya garis, ana yang i'rab saja. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ba'du fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Kum wa huwa mudhaf. Kum dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Riqaba maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Ba'din mudhafun ilaihi majrurun bil idhafati wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Dan tanwin pada ba'din ini namanya tanwin iwad, tanwin pengganti. Sebagai pengganti sesuatu yang dihapus, yaitu berupa dhamir kum. Aslinya riqaba ba'dikum, dihapuskan kumnya menjadi tanwin ba'din. Kemudian yang kedua, istakhrij minal ayatin sabiq kulla jama' mudzakkar salim, muannats salim dan jama' taksir. Ma fi'il mabni wa bayyin alamata bina'ihi. Misalnya mabni ala al-fathi, mabni ala al-kasri dan seterusnya. Ijma' kulla ismin tahta khat, dijamakkan. Jenisnya mungkin jama' mudzakkar salim atau jama' muannats salim atau jama' taksir. Ini kita ngikut orang Arab, bagaimana mereka menjadikannya bentuk jama'. Masukkan inna, amalnya inna, amal inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sebaliknya kalau kana tarfa'ul isma wa tansibu al khabar. Misal az-zari'ani raji'ani min al-haqal, ditambah inna az-zari'aini raji'ani min al-haqal, tambah kana az-zari'ani raji'aini min al-haqal dan seterusnya. Al-khamis adkhil inna atau ihda akhwatiha, terserah mau inna wa la'alla dan seterusnya. Kana atau salah satu temannya yang sesuai di sini. Kana laisa asbaha adha dan seterusnya. Astiqa mahbubun, misalnya innal astiqa'a mahbubun atau kanal astiqa'u mahbubin dan seterusnya. Tidak harus kana atau tidak harus inna. Ijma' kull ismin mimma yati jam'an munasiban thumma dhaw fi jumlatin mufidah, yang gampang. Al-alim jamanya apa? Ulama atau alimun atau alimat. Akmil kull jumlah ni min indikum. Hajama musanna, maka mubtada'nya harus musanna. Ada kadhibun jama' berarti isim inna harus jama' muzakkar. As-samin arima tatakhat abawahu mu'minaini di i'rab li ghulamaini yatimaini di i'rab. Naktafi bihadzal qadar.
Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.